ଉପରୁ ପୁରା ମୁସୁମୁସିଆ ଭିତର ନରମ ତୁଳା ଭଳିଆ ଦହି ମସଲାରେ ଲଟପଟା ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ଚଟପଟା ନୁହେଁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ କି ନୁହେଁ ସେ ଚିଲି ପଣସ କଠାରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦଟା ପାରିବେନି ଭୁଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପଣସ କଠାରେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ପଣସ କଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବେଶ ସୁଆଦିଆ, ଏମିତିକି ରୁଟି ସହିତ କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ନେଇଛୁ ପଣସ ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କାଟିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଛୁରୀ ହଉ କିମ୍ବା ପନିକି ହଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଠା ଆଉ ଲାଗିବନି ଛୁରୀରେ କିମ୍ବା ପନିକିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇକି ସାଇଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ପଣସକୁ ତାର ଭୁଣ୍ଡି ପଟ କାଟିକି ପଣସ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘଷି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ଅଠା ଥିବ ସବୁ ଲାଖିକି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ପଣସକୁ ଯଦି ଛୋଟ ପଣସ ହେଇଥିବ ସିଧା କରିକି ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେବେ, ତାମାନେ ଚାରି ଫାଳ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଆକାରରେ କାଟିଦେବେ। ପଣସ କାଟି ସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପୁରା ଟ୍ୟାପକୁ ଖୋଲିକି ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ବି ଅଠା ଲାଗିଥିବ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କାଟିବା। ଏମିତି ପ୍ରଥମେ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲେ ଯାହା ଅଠା ବି ଲାଗିଥିବ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ବେଶୀ ଅଠା ବାହାରିବନି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଣସ କାଟିବେ ଗୋଟେ କାଗଜ ବିଛେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତା ଉପରେ ପଣସ କାଟିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଅଠା ଲାଗିବ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପଣସର ଚୋପାକୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଣ ଅଂଶଟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଟି ସାରିବା ପରେ ପଣସକୁ ପୁରା ସିଧାରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଏମିତି କାଟିବା। ଆମେ ଆଜିର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିପାରିବା, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ପତଲା ପତଲା କରିକି ବି କାଟିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ପାଣି, ତେଲ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଏଇ ପଣସ କଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସବୁ ପଣସ କଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ସିଟି ଆସି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଏୟାର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇଦେବା ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଭିତରେ ପଣସ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନରମ ହେଇକି ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସି ସାରିବା ପରେ ପଣସ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ଆମେ ପଣସରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣସ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ପଣସରୁ ଅଧା ଏଠି ନେବା, ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ପଣସ ପିଠଉ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଚଟପଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ପଣସ ସିଝା ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଚକଟି ଦେବା, ବେଶୀ ପୁରା ଚକଟିକି ପେଷ୍ଟ କରିବାନି। ଏମିତି ଟିକେ ହାତରେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଟିକେ ହାଲକା ଚକଟିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଣସ ସିଝାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଏମିତି ଚକଟିକି ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ପକାଇବା, ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା 10ରୁ 12 କୁଲା ରସୁଣ। ଟିକେ ରସୁଣ ଭାଗ ଅଧିକ ରଖିବେ, ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅଦା ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏଇ ତିନିଟା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କୁଟିଦେବା। ଏଇ ରସୁଣ, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚର ଛେଚାକୁ ଆମେ ଏଠି ଅଧା ଆମର ଯେଉଁ ପଣସ ଚକଟାରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଆମେ ରଖିବା, ଆମେ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଚାମଚ ରସୁଣ, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଛେଚାକୁ ଆମେ ପଣସ ଚକଟାରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ବେଶୀ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି, କେବଳ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପଣସ ପୁରା କୁରକୁରିଆ ବା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା।
आउ भल रंग पई काश्मीरी लंका गुंड गोटे चामच देदेबा। ए सब को पणस चकटा सहित भल भाव मिसई दबा। मिसई सारिबा परे देखंतु छोट छोट गुळा करिबा, बहुत छोट छोट गुळा करिवे। जेमिति आपण माने मंचूरियन प्रस्तुत करंती सेमिति छोटिया छोटिया गुळा करिवे। एठी देखंतु पणस रे हमर प्रस्तुत हो जाइछि छोट छोट गुळा। आउ एमिति अल्प टिके चाउल गुंडरे जदि गुळा प्रस्तुत करिवे, जेतेबेले आमे ताको छाणीबा उपरु पूरा पूरी क्रिस्पी रहिबो आ भीतरटा पूरा पूरी नरम रहिबो। एबे देखंतु आमे पणस को छोट छोट आमे जो चकटी की छोट छोट गुळा कर देइछु। एबे आमे ताको छाणीबा। आउ आकु आपण माने सोरिष तेल रे छाणीबे, तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। आपण माने चाहिले रिफाइन तेल रे छाणी परंती, किंतु सोरिष तेल रे छाणीले स्वाद बढ़िया रहिबा सहित स्वास्थ्य पई भी बहुत भलो। एबे आमे कड़ाई रे नै जिबा सोरिष तेल को भल भाव रे गरम कर दबा। आ मीडियम फ्लेम रे आमे गुळा सब को छाणीबा। एई पणस गुड़ा को आपण माने छाणी सारिबा परे एमिति खाली रे भी खाई परिबे। टोमेटो सॉस हो किंबा चिली सॉस हो लगे कि खाई परिबे, बेस स्वादिया लागिबो। किंतु आमे छाणी सारिबा परे गोटे बहुत बढ़िया व्यंजन टे प्रस्तुत करबा। एबे देखंतु प्रथमे मीडियम फ्लेम रे आपण माने ए गुड़ा सब को दे देबे। देखिबे किछि समय पर्यंत माने गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत पिठा खड़िका किंबा चटु बिल्कुल लगेबेनी। जेहेतु पणस बहुत नरम थिबो, आमे गोटे चामच चाउल गुंड देइचे, से पूरा पूरी नरम थिबो प्रथमे। तेणु आपण माने जेतेबेले गुड़ा को तेल रे पकेबे गोटे मिनिट पई छाड़ी देबे। तापरे कड़ाई को टिके सेक कर देबे। तापरे देखिबे जेतेबेले सब गुड़ा ऊपर भासिके टिके बादामी रंग होबा को लागुची, तापरे आपण माने ओलट पालट करिवे। ता माने 2 मिनिट परे आपण माने ओलट पालट करिवे। एमिति 5 रु 7 मिनिट भितरे मीडियम फ्लेम रे बढ़िया भाव रे पूरा पूरी क्रिस्पी पकोड़ा परी प्रस्तुत हो जिवो आमर ए पणस रे। जेहेतु आमे चाउल गुंड देइचे पूरा पूरी क्रिस्पी रहिबो, खाइबा को बहुत बढ़िया लागिबो। एबे आमे 2 थर करके आमर सब पणस बॉल्स को आमे छाणी देइचु। एमिति तापरे आमे कोन करिबा ना किछि भृसंग पत्र को एठी छाणी देबा। भृसंग पत्र छाणीला बेले फ्लेम को पूरा लो कर देबे। आ भृसंग पत्र पकेबे कि उठेबे, बेसी ताको रखिबेनी, पूरा क्रिस्पी हो जिवो, बाहर कर देबे। तापरे किछि कंचा लंका को सीधा लंबा आकार करके चिरिकी काटिकी ताको मध्य छाणी देबा। भृसंग पत्र छणा आउ कंचा लंका छणारे आमे सजेइबा, बहुत बढ़िया लागिबो आमर आजिर एई जबरदस्त चटपटा व्यंजन। एबे देखंतु भृसंग पत्र आउ कंचा लंका को आमे छाणीकी रखिदेले। आउ आमर बॉल्स गुड़िक मध्य बहुत बढ़िया पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाइछि। एबे आमे किछि मसला प्रस्तुत करिबा। गोटे पियाज आउ किछि रसुण भाग टिके अधिक रखिबा। कंचा लंका ताको पूरा गुंड करके काटिदेबा। रसुण पियाज कंचा लंका ए सब को गुंड करके काटी सारिबा परे आमे नबा किछि भृसंग पत्र आउ किछि धनिया पत्र। भृसंग पत्र और धनिया पत्र को मध्य आमे गुंड करके काटिदेबा। ए व्यंजन रे भृसंग पत्र और रसुणर भाग टिके अधिक रखिबे, बहुत बढ़िया लागिबो। एबे नबा आमे गोटे छोट गिना रे आमे दे देबा 3 बड़ चामच दही हल्का खट्टा नेबे, बहुत बढ़िया लागिबो। एबे आमे 3 चामच दही को बढ़िया भाव रे पूरा फेंटी देबा। देखंतु केते बढ़िया देखा जाउची। आ ए दही टिके मोटा दही नेबे, पतला दही नेबेनी, एमिति मोटा दही नेबे। आउ ए दही को भल भाव रे फेंटी सारिबा परे आमे एथिरे पकेबा स्वाद अनुसार लूण, गोटे चामच गोलमरीच गुंड, आउ भल रंग पाई गोटे चामच काश्मीरी लंका गुंड, आउ बाइंडिंग पाई गोटे चामच चाउल गुंड। ए सब को देके भल भाव रे मिसई देबा। एमिति चाउल गुंड को दही सहित बढ़िया भाव रे फेंटी देले टिके बहलिया हो जिवो ए दही। जेतेबेले आमे दही को रांधिबा, दही आउ फाटिबोनी बा छिंडी जीवनी। दही छिंडी जो छेना हो जाए सेमिति आउ हबनी। आ बहुत बढ़िया स्मूथ है कि पूरा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है कि प्रस्तुत हबो। एबे आमे जो कड़ाई रे छाणुथिले सेथिरु सब तेल को बाहर करिकी गोटे रु 2 बड़ चामच तेल सेथिरे रखी देबा से कड़ाई रे। आउ एबे गैस रो फ्लेम को मीडियम करिकी आमे रसुण, कंचा लंका, भृसंग पत्र एई सब को देकी गोटे मिनिट पई टिके भाजी देबा।
तापर आमे पियाज कटा देकी ताको मध्य 1 ରୁ 2 मिनिट पई भाजी देबा। आमे जो रसुण अदा आ गोलमरीच को छेचिकी रखिथिले आधा चमच बळैकी आमे एठी दे देबा जहार की बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो। एबे आउ 1 ରୁ 2 मिनिट पई टिके भाजी देबा जहा फल की रसुण अदा छेचा टिके भल भाव रे भाजी की तार कंचा स्मेल पळैबो। तापरे आमे जाल को पूरा पूरी लो रे रखिदेबा, पूरा लो फ्लेम करिकी तापरे आमे कौन करबा ना जो दही फेंटिकी रखिथिले सब मसला देकी ताको एठी दे देबा। जेते बेले दही मसला देबे सब बेले मन रखिथिबे पूरा चुलीर झाल को पूरा पूरी कमई देबे जहा फल कि दही आउ बिल्कुल फाटिबनी बा छिंडिबनी। आउ जेहेतु आमे दही रे चाउल गुंड देइचे टिके बहळिया हेकि रहिबो, दही बिल्कुल छिंडिबनी। आपण माने पूरा लो फ्लेम करिकी दहीर मसला को दे देबे। देखिबे 1 ରୁ 2 मिनिट कसई देला फल रे तापरे तार रंगटा धीरे धीरे बदली जिवो। देखंतु केते सुंदर रंग आसीची, पूरा हल्का ऑरेंज रेड कलर हेकि। आउ एमिति आपण प्रस्तुत करंतु मसला दही मसला जेते बेले बढ़ा भाव में दही मसला प्रस्तुत हो 2-3 मिनिट भाजी हो तापरे आमे जो प्रस्तुत करके रखिथिले पणसर बॉल्स से सब को एठी दे देबा। देकी आउ 2 मिनिट पई टिके एपट सेपट करदेबा जहा फल रे कि हमर जो पणस बॉल्स चारिपटे बा भल भाव में टिके कोटिंग हो जिवो ए दही मसला खाइबा को बेस स्वादिया लागिबो चटपटा हेकी। आउ ता सहित भृसंग पत्र रसुण गोलमरीचर बास्ना पूरा पूरी जबरदस्त रहिबो। एबे देखंतु हमर प्रस्तुत हो जाइछि। आउ टिके भल बास्ना पई किछि धनिया पत्र को पूरा गुंड करके काटिके एठी पक्के देबा। एबे देखंतु हमर पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाइछि पणसर नुआ व्यंजन। आपण माने एमिति थरे प्रस्तुत करंतु पूरा चटपटा दही मसला रे पणस बॉल्स। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। पणस कठारे आपण माने तो विभिन्न प्रकार व्यंजन निश्चय प्रस्तुत करुथिबे। पणस कठा सरीबा पूर्वरु एमिति चटपटा व्यंजन टिए थरे प्रस्तुत करंतु, देखिबे समस्त को बहुत बढ़िया लागिबो। एबे आमे प्लेट रे बाढ़ी देइचु, ता ऊपर टिके सजेबा पई धनिया पत्र कटा पके देबा। आउ भृसंग पत्र को आमे जो छाणी की रखिथिले पूरा क्रिस्पी भृसंग पत्र चटपटा पणस बॉल्स ऊपर पके देबा। तापर आमे जो लंका छाणी की रखिथिले लंका को भी सजेई देबा। आउ एमिति कटा पियाज ता ऊपर सजेई देबा। आउ लेंबू रस टिके ता ऊपर चुपुड़ी देबा। पूरा चटपटा स्वादिष्ट लागिबो एमिति पणस बॉल्स। एमिति चटपटा पणस कठा आगरे मंचूरियन चिल्ली भी फिका लागिबो ना। एथिरे आमे सॉस रो व्यवहार करिचे ना कॉर्नस्टार्च ना मैदा, किछि भी आमे अनहेल्दी जिंस व्यवहार करिने। आ सोरिष तेल रे भी छाणीचे, पूरा पूरी हेल्दी रहिबो, पूरा चटपटा रहिबो। आपण माने एमिति प्रस्तुत करंतु, खांतु, समस्तंकु खुआंतु। आ आजिर प्रस्तुति प्रणाली आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जनइबे। तेबे आजि पई एतिकी, पुणी देखाएबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।